ব্যাপারটা খাকা হামতাই হামবাইয়াফারো গণভুক্তি পরিষদ কেন্দ্র কমিটির তরফ থেকে जोंनिया 8 अक्टोबर सिनी GMP केंद्र कमिटिनि मीटिंग खा मीटिंग जों जेटा लक्ष्य खाइमाने आबं खा ताबो सिनी गोटा देश जेमन बरक बाय बरकनि बिसिंग धर्म तयै बर्ण तयै विभिन्न भावे केसेंकार खाई जे वालाय सुक्लाय खाइनायनि जे प्रचेष्टा आबो गोटा देश जेमन चली दङ ताबुक तेमनि सिनि त्रिपुरा राज्योबो जों ताबुक अबहाय अबस्था नुगुइ दङ आरो ताबुक बिसेस खायै सिनि राज्य विभिन्न समय ट्राइबेल नन ट्राइबेल बिसिंग अरै परै किसे मिसां लाइमाने नुकजागो ठीक किन्तु धर्मीय भावे अ जागाबो अरै परै लाइमाने जों कुनु दिनो नुगिया बिसेस खाय तिप्रासा बिसिंग और ख्रिस्टान तमनाय हिंदू थुरकते हयतो गोटा देश अंगो सिनारबो माजे मध्य कोनो कोनो एलाकार अंगो किन्तु ख्रिस्टान हिंदू हनै अरै परेंलाय माने बा केसेंकारेंलाय माने वालाय सुक्लायलाय माने सेरकम नुकजागिया किन्तु बालाय एखानो खाकामाने ककंखा ताबुक BJP RSS ताबुक जनजाति सुरक्षा मंचनि नामे सिनि त्रिपुरा राज्य बाहाय खायै हिंदू ख्रिस्टान बिसिंग अरै परै खाइमान आबोनि बागै ब्रक प्रचेष्टा ग्रहण खाइ दङ जों त्रिपुराबासिनो आबोनि ति सतर्क साबधान दंनायनि बागै जों बिनि बिरुद्धे फानग्रा खाबासानानि बागै सिनि कयमं बेबागनि थिनि दंनाय सिनरो जों नुखा रासामल थेकेनो विभिन्न धर्मनि बर' रत्न जागा खाबाय लामसबजाखा और थुरुक धर्म न केदुमियानि मस्जिद खायै धर्म खाइनायनि खातुं रोखा ख्रिस्टान धर्म न अ जागा तमनाय मरियमनगर गिर्जा खायै अ जागा ख्रिस्टान धर्म खाइनायनि बागै खातुं रोखा विभिन्न हिंदूनि बिसिंग विभिन्न धर्म जारा दंनाय बरकनो विभिन्न धर्म खाइनायनि बागै खातुं रोखा अबते कुनु दिनो केस कावास करे किन्तु ताबुक RSS BJP आदिवासी सुरक्षा मंचनि नामे बरक खरंथि साइ दङ जे जारा हिंदू दंनाय रक बरक जे ख्रिस्टान ओंखा अंख्लाय बरकनो ख्रिस्टान ओंखा अंखाय बरकनो जनजाति बा आदिवासी हिसाबै चिन्हित खाइमांलाक नायमांलाक एवं आबोनि बागै बरक आदिवासी हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै बा जनजाति हिसाबै जे अधिकार सांविधानिक भावे बुक खाइमानि चाकरी बाकरी विभिन्न क्षेत्र जे रिजार्वेशन बुक खाइमानि आबो खाइमांलाक अ सुजुग बरगनो रजागलाक जों आबोनि तीव्र प्रतिबाद खायो अब कुनु मतेंनायनि ठीक गैया धर्म बाय एकटा जातिनि तामनाय ST SC OBC होननाय आबो धर्मनि उपरे भित्ति खाइया आबो इकोनॉमिकल जे इंडेक्स सोशल जे इंडेक्स आबोनि उपरे भित्ति खायै एकटा जनगोष्ठी बे ST SC OBC इंगो काजै धर्म परिवर्तन खायो हनै अ जागा बुनि ST SC सुजुग थेकेबो बंचित हंनाय এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি बाय जों कुनु मते এই गैया काजै এই सम्पर्के जों राज्यनि लोकरत्न हास्टेन लोकरत्न साबधान खाइनायनि बागै सावो जे এই तमुंनि बिरुद्धे जाते फानग्राखा बासाथों जों नुखा जे बिहेसकै ओरा BJP IPF जट सरकार फाइमानि यागल सिनि राज्योआव एकेबारे तमनाय सामुं हुमुं करे बरक मासेया मानिया हानां पिनां माने बिसि जों नुकजाखा तमनाय मासेया अदाहार अनाहार ओंगै खुवायनि खुवायो बोसानो बिसारै बुमा थैमानि नुकजाखा एकै भावे जों बिलुनियानि राजनगर एलाकाव तमनाय तिप्राजिक खरकसा विभिन्न लाकाय सुइमियानि बागै अ जागा कटक सै थैमानि नुकजाखा अबाहाय खायै विभिन्न भावे ताबुक रां पैसानि बेल बबता बांमा सागा बाङै दङ रेगा ठीक मतो इंगिया ठीक मतो सामुंबो अ जागा पेमेंट ठीक मतो मन्या बाता ठीक मतो मन्या एवं विभिन्न धरনের जे सामुं आगि फरेस्ट डिपार्टमेंट থেকে आरम्भ खायै एग्रिकालचार डिपार्टमेंट থেকে आरम्भ खायै फिशारि हर्टिकालचार
বিভিন্ন যে ডিপাर्टमेंटआव जे বিভিন্ন सामुं हुमुं चलि माने अ सामुं तिनि करै आबुनि बिसंगसा ताबो ग्राम त्रिपुराव विशेष खायै बेस कयेकटा लामा मेन रोड छाड़ा गामि आमथाइनिफ्राय लामा बाइक लायखानै मानो गारि घोड़ा थानाय तदुरे कक तामनाय स्कुटार बाइसाइकेल पिछन थानाय मत अवस्था करै एवं कारेन्ट एक मास थांगांकाय बदिनो कारेन्ट फाइनो अबुनो कुनि ठीक ठिकाना करै बेसकै लंट्राय तामनाय बेली महकुमा गंडसरा महकुमा आम्बासा महकुमा एवं कांचनपुर এই এলাকার সবচেয়ে বেশি মারাত্মক তাবুক কারেন্ট মাসের পর মাস কারেন্ট করে লং ট্রাভেলিংয়ে একটা এলাকাও 1.5 মাস 2 মাস রমই তাবুক কারেন্ট করে এইরকম জঞ্জাল जों তাবুক মানে নুকজাক দङ 3 নম্বর হাঙ্গাকে এই সময় जों লক্ষ্য খাইমানে সিনি রাজ্য শিকলা রকনে চাকরি করে সামুং করে কোনো ধরনের লোন টোন নাওই ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি জায়গা করে নেবাগৈ হাজার হাজার সিনি जला बोरै तेकारबो खायै सिनि राज्यनि बायरे ताबुक सामुंनि बागै थानाय नाङै दंखा एता खायै अ जागा कम मुजिरबाय जेमन सामुं मातांगो अ जागा थाङै साखामियां खांकाय चिकित्सा खानायनि कोनो व्यवस्था करे रां पैसा करे এই রকম ভাবে এই তাকলাই বছরনো 8 जना सामुं तांना थानाय बायरे बरक थैनायनि बान्तांखा बरकनि कथै पर्यन्त राज्य फेगैति फैनायनि नगनो खंगो तबय बिहिक बसाक कथैनि मोखां नायनायनि पर्यन्त अ जागा सुबिदा करे এই রকম অবস্থা বালাই কেন খাকামানে এছাড়া जों যেটা নুখা যে তাবো অর যে এই গভর্নমেন্ট ফাইমানে পরে তামনাই রাবারনি কোনো দাম তাবো মানিয়া রাবার আগি তামনাই যে রাবার খামকাंकाय बायखांकाय बरनि इन्सुरेंसनि व्यवस्था दं माने এই সরকার ফাইনাল পরে ইন্সুরেন্স বন্ধ আগে রাবার ফেরানাने बागै मेशिन पायखांकाय 50% সাবসিডি মানে আগে রাবার কাইনাने बागै বিভিন্ন রাবার বুট থেকে ভর্তুকি মানে তাবো সমস্ত না বন্ধ রাবার কাতালকে কাইনাসে বন্ধ খানিকটা তাবো থানায় বছর টায়ার কোম্পানি সং গোটা দেশ 1000 কোটি টাকা রাং মাবাय তাবো সিনি রাজ্য কিসে কিসে রাবার কাই দङ অবব ঠিক মতো নাইকলে কাজে গিয়া ফলে রাবার কাইনানি জায়গা বা রাবারনি যে সুযোগ কাই যে রাং পয়সা আজিমানি জায়গা আবার দিনকে দিন তাবো খসরি দङ সিনি দাবি হাंकाय রাবার কাইনানি ব্যবস্থা মা খাইনাय ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাय এবং যন্ত্র টক পাইখাंकाय বন ভর্তুকি ঋণের ব্যবস্থা মা খাইনাय এছাড়া রাবার ন তাবো কৃষি ফসল হিসাবে টিট মা খাইনাय তাবুংখা অর্থকরী ফসল হিসাবে রাবার ন টিট খাইজাগো এতে খাই গভর্নমেন্ট যারা রাবার ফালনাय সিট ফালনাय বং থেকে 5% ট্যাক্স নাবই গভর্নমেন্টনি তহবিলে রাংখা ঠিক কিন্তু যারা রাবার বতি ফালনাय সিট ফালনাय বরক একেবারে ক্ষতিনি পুকুক ক্লাইনি নাঙै দंखा কাজে এই ধরনের অবস্থা কোনো মতেংনাইনি ঠিক গিয়া এছাড়া যারা কোয়াই গাইনাय বা কোয়াই ফালনাय বরংনিবো একই অবস্থা কোয়াই আগে একটা সময় 2000 টাকা 2500 টাকা বস্তা ফালমানি তাবো এই কোয়াই বাহাইন 1200-1300 টাকাनि বেশি তো কোয়াই ফালিমিয়া কোয়াইনি দাম তিনি মাইনা আবো অন্যতম কারণ কাকাই বিশেষ খাयै आसामाव नि बिसिंति जे कोयाई साप्लायंगो आसामनि BJP नि सरकार ओ जागा विभिन्न बाधा विपत्ति खाइमानि फले तिनि इ अब माने बाजार दर मा यांगि दंखा सिनि कगंकाय आसाम पेंगतुं जेकोनो सरकार पेंगतुं ओ जागा सरकारनि उद्देगानो ओइ जे कोयाइनि जे बाजार जेटा खोला बाजाराव फालबो जेटा उचित पैसा मानो किन्तु BJP सरकारनि बागै ताबो इ जे बाधा दंमाने ओ बाधानो नरनायनि बागै सिनि কয়মুং দंनाय এছাড়া जों তাবো ঠিক খাইয়া এই যে বিভিন্ন যে সমস্যানতি বিশেষ খাই जों 15 নভেম্বর থেকে 15 ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক মহকুমাও जों মিটিং মিছিল খাইনাयनि বাগै জমায়েত খাইনাयनि বাগै जों আহ্বান খাইয়া বিশেষ খাই তামनि বাগै হিমালয়
সিনি যে গণমুক্তি পরিষদ 8 দফা দাবি সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 125তম এডিশন যে বিল আবো পাস খাই এডিশনাল এম্পাওয়ারমেন্ট খাইনানি বাগै আর কক বরক বাসানো 8ম তফসিল অন্তর্ভুক্ত খাইনানি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 2023 ইউসিসি আইন বাতিল খাইনানি 8 দফা দাবিতে সিনি আন্দোলন তাবো চলি দङ আবনো তি সিংবো স্কাঙ্গ তাইবো কতর আন্দোলন খাইনানি বাগै সিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এছাড়া 27 ডিসেম্বর জনশিক্ষা ঐতিহাসিক জনশিক্ষা দিবস অব जों ताकलाय बाहायनो ताकलाय सिनि गणमुक्ति परिषद संसामानि 75 बছর ओंखा गासै हिरक जयन्ती साल हिसाबै जों अ दिन पालन खायनाय आगरतला जों कटार कायसा पान्डा खायनाय प्रग्राम खायनाय आबोनि कारै प्रत्येक महकुमाव जों अ प्रग्राम खायनायनि बागै सिद्धान्त नाखा आबोनि परे जों बिसेसकै 11 अक्ट'बर गोलाघाटी कृषक रत्न गगৈ बुथारमानि যে শহীদান দিবস আবো বসং গোলাঘাটিও তো পালন খাইনাই ন গোটা রাজ্য নসং ও দিন পালন খাইনাইনি বাগै যারা শহীদ তিনলে রং মুইতো খাইনাইনি বাগै जों কর্মসূচি জাগনাখা এছাড়া जों সাংগঠনিকভাবে শিক্ষা শিবির গড়ি চিসানের বাগैबो সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইছে এই ইনখা থানাই মিয়ানি যে সিনি কেন্দ্র কমিটি মিটিংও বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা খাইমাইনি পরে এই সিদ্ধান্ত जों গ্রহণ খাইছে मियाव चिनि GMP नि केंद्र कमिटी नि पान्दाव जे सिद्धांत मानि चिनि जनरल सेक्रेटारि मानगारां राधाचरण देव बर्मा साका चिनि GMP केंद्र कमिटी तेकिसा लुकुरकनि थानि जे कचारमुं अबजे नारुमानि अबंखा सारा राज्यनि बरक साइमानो 1948 GMP चिनि आचाय संगठन आचाय बिनि जे मतादर्श बिनि जे लक्ष्य उद्देश्य जत राज्यनि जत लुकुरकनो थानचा टंकाचां तंनानि हामक्रायंनानि ओ लक्ष्य बायनो चिनि सामुं चलि दङ फियाबा चुंनुखा देशव BJP सरकार फाइमानि यागुलो न धर्म तुयै नाइस्लिमुं पारिखा हिंदू हिनका थुरुकसा हिनका ख्रिस्टान हिनका विभिन्न धर्मनि कक सावया कनय बुटनि राजनीति खायो सारा देशनि बागय सारा देशनि जे चिनि जे जातीय संहति जों सामानि अबनो नष्ट खायका सारा देशनि जे BJP जे तमुं सित्रा तांमानि बुइनो नाइस्ले जागनानि अबाहाय सामुं चलि दङ सारा देशव चुंनुखा अबनि लगे लगे